अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं एस इन्फो टीवी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। दोस्तों, मैं आज आपको आलम दीन और दावत इस्लामी के बानी और मदनी टीवी के ऑनर जनाब मोहम्मद इलियास कादरी के हालात ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद इलियास कादरी एक पाकिस्तानी मेमन मुसलमान आलिम दीन हैं जिन्होंने तहरीक दावत इस्लाम की बुनियाद रखी। मोहम्मद इलियास कादरी 26 रमज़ान बमुताबिक 1950 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। आपकी कुनियत अबू बिलाल और तखल्लुस अत्तार है। मोहम्मद इलियास कादरी को कई तरीक़त में बैत की इजाज़त हासिल है, लेकिन सिर्फ सिलसिला कादरिया में बैत करते हैं। आपके मुरीदीन की तादाद लाखों में है जो अपने नाम के साथ अत्तारी लिखते हैं। इलियास कादरी की कायम करदा तंजीम दावत इस्लामी इस वक्त तक 200 से ज़्यादा मुसलमान ममालिक में अपने काफ़िले रवाना कर चुकी है। दावत इस्लामी 100 से ज़ायद शोबों में तकसीम है। इसके तहत दुनियावी तालीम के इदारे दारुल मदीना की पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान में कायम शाखों की तादाद 40 से ज़्यादा हो चुकी है और दीनी तालीम के इदारे मदरसतुल मदीना की 500 से ज़्यादा। इलियास कादरी ने अपनी तहरीक के लिए फैज़ान सुन्नत के नाम से एक ज़ख़ीम किताब मुरतब की है, जिसकी नई इशाअत 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इस किताब के कई ज़बानों में तर्जुमे किए गए हैं। इसको अलावा बच्चों, औरतों और नौजवान नस्ल के लिए 100 से ज़्यादा छोटे बड़े रसाइल लिख चुके हैं, जिनको दावत इस्लामी का इदारा मकतबतुल मदीना 35 ज़बानों में शाये कर रहा है। इलियास कादरी ने अपने सब्ज़ इमामा की वजह से भी मशहूर हैं, जो दावत इस्लामी की अलामत बन चुका है। इलियास कादरी का दिया हुआ नारा मुझे अपनी और सारे दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी मकसद कहलाता है। इलियास कादरी जदीद ज़राए अबलाग से तबलीग इस्लाम में यकीन रखते हैं। उर्दू में अव्वलीन इस्लामी वेबसाइट 1996 में जारी की और अपने प्रेस लगाए, जहां से कुरान मुक़द्दस समेत तंज़ीमी व इस्लामी किताबों को शाये करना शुरू किया। 2008 में अपना टीवी मदनी चैनल के नाम से शुरू किया। हाल ही में फैज़ान मदीना के नाम से उर्दू व हिंदी ज़बान में माहवारा रिसाला शाये करना शुरू किया है। जनाब इलियास कादरी एहतजाज, हड़ताल और सियासत से दूर रहते हैं। दोस्तों, अभी मैं जनाब इलियास कादरी के आबा व अजदाद के बारे में कुछ बताता चलूँ। आपके आबा व अजदाद भारत तकसीम हिंद से पहले जूनागढ़ कुतियाना में मुकीम थे। आपका ताल्लुक़ कुतियाना मेमन बिरादरी से है। पाकिस्तान बनने के बाद आपके वालिदैन हिजरत करके पाकिस्तान के शहर हैदराबाद फिर कराची में मुंतकिल हो गए। आपके वालिद का नाम हाजी अब्दुल रहमान था, जो एक नेक और पारसा इंसान थे। इन्होंने श्रीलंका के हनफी मेमन मस्जिद की बहुत साल तक खिदमत की। वहाँ इस वक्त लोगों ने कसीदा गौसिया पढ़ते हुए आपकी करामत भी देखी। मौलाना इलियास कादरी के वालिद 1370 हिजरी में अदायगी हज के दौरान बीमारी की वजह से वफ़ात पा गए। इस वक्त दौरान में बीमारी की वजह से वफ़ात पा गए। इस वक्त मौलाना साहब की उम्र सिर्फ 1 साल थी। आपके बड़े भाई और वालदा बिलतरीब 1396 हिजरी और 1398 हिजरी में वफ़ात पा गए। इब्तिदाई तालीम
آپ نے علم دین کسی مدرسے میں باقاعدہ حاصل نہیں کیا، بلکہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی وقار الدین کی خدمت میں 22 سال مسلسل جاتے رہے۔ مفتی مرحوم سے کتنا علم حاصل کیا، اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ الیاس قادری پوری دنیا میں ان کے واحد خلیفہ ہے۔ 1981 میں جب علماء کرام اہل سنت کی دینی اصلاحی تنظیم بنانے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے تو اس وقت بھی مفتی وقار الدین نے آپ کا نام اس کام کے لیے پیش کیا، کیونکہ الیاس قادری پہلے ہی خود ہی اس طرز پر کام کر رہے تھے۔ دوستو، ابھی میں الیاس قادری کے چند القابات کے بارے میں بتاتا چلوں۔ پاک و ہند کے علامہ و امام میں آپ امیر اہل سنت کے نام سے مشہور ہیں۔ مریدین نام سے پہلے شیخ طریقت کا اضافہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات آپ کو حضرت صاحب کہہ کر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے بانی ہونے کی وجہ سے آپ کو بانی دعوت اسلامی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی اولاد اور متحدہ اسلامی بھائی آپ سے عرض و معروض کے وقت باپا کے اپنائیت بھرے الفاظ سے بھی پکارتے ہیں۔ پاک و ہند کے مختلف علامہ کرام و مفتین کرام نے مختلف مواقع پر امیر اہل سنت کو جن القابات سے تحریر یاد کیا ہے، ان میں چند ملاحظہ ہوں۔ عالم نبیل، فاضل جلیل، عاشق رسول مقبول، یادگار اسلاف، نمونہ اسلاف، مبلغ اسلام، رہبر قوم، عاشق مدینہ، فدائے غوث الوری، فدائے سیدنا امام احمد رضا خان، صحابہ تقوی، مسلک اعلیٰ حضرت کے عظیم ناشر و مبلغ، آسباں و ترجمان اہل سنت، مخدوم اہل سنت، محسن اہل سنت، حامی سنت، شیخ وقت، پیر طریقت، امیر ملت وغیرہ۔ دوستو، یہ سارے القابات جناب الیاس قادری کو دیے گئے ہیں۔ دعوت اسلامی کا قیام۔ دوستو، 1401 ہجری میں اسلامی اصلاحی تحریک دعوت اسلامی قائم کی گئی۔ دوستو، اگر میں آپ کو الیاس قادری کے اولاد کے بارے میں بتاؤں تو آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ بڑا بیٹا عبید الرضا ہے، جس کو عالم دین بنایا ہے۔ چھوٹا بیٹا جس کا نام محمد بلال ہے، اس کی آواز میں بہت سوز ہے۔ وہ آج کل حمد و نعت اور مناقب صحابہ اولیاء کرام میں مشغول ہیں اور بہت زیادہ سنا جا رہا ہے، جبکہ بیٹی کا نام آمنہ ہے۔ دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں، جن کی شادی کی انتہائی سادہ تقریب براہ راست مدنی چینل پر بھی نشر کی گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو یہ چھوٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ گئی ہے تو لائک کر دیجیے گا حوصلہ افزائی کے لیے، اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ عبدالستار کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔